बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का दोस्त होस्ट आमिर करीम बलोच। वेलकम टू माय बलूची ट्यूब चैनल। अच्छा, आज बलूचिस्तान की हिस्ट्री में हम कुछ ऐसे कैरेक्टरों का जिक्र लाने वाले हैं जो गुरीला जंग का बुनियाद रखा है जिन लोगों ने। अच्छा, बलूचिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, मगर यह सबसे अहम इस वजह से है कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बलोचों में कहता है बलोच बीर कदी गार नबी, ये वही किस्सा इसमें आने वाला है। तो हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले सम्मी बलोच, दोदा बलोच, बालाच बलोच, बीबक बलोच और नकीबू सर्वेंट था, दोदा का नौकर था। अच्छा, तो हिस्ट्री की तरफ चलते। हिस्ट्री ऐसा है कि सम्मी बलोच एक मालदार औरत थी और बेवा थी। सम्मी बलोच संगसीला का एक एरिया है, वहाँ अपने माल मवेशियों के साथ रहती थी। बलूचिस्तान का जो हिस्ट्री है मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ और मिलता है, तो मैं आपको सिर्फ इस वजह से ये बता रहा हूँ कि संगसीला का एक एरिया था, वहाँ सम्मी बलोच अपने मवेशियों के साथ थी। तो बीबक राता है, उसके सारे माल मवेशियों को ज़बरदस्ती गाय जो इसके थे सबको उठा के लेके जाता है। और उस टाइम उस एरिया का जो सरदार था, उस कबाइल का सरदार था, वो था दोदा बलोच, दोदा गोरगेज बलोच। अच्छा, और उस टाइम दोदा ने नया शादी किया हुआ था और अभी तक शादी को उसके 2-3 ही दिन हो गए थे। तो सम्मी आता है दोदा की माँ के पास कि मेरे माल मवेशी बीबक उठा के लेके गया है। तो इसके जवाब में क्योंकि गांव में एक कमरे इस तरह होते हैं और दीवार वगैरह ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता था, तो उसमें दोदा की माँ आवाज़ लगाती है दोदा को, के मर्द मायार जल्ला आनेम रोचा नवक्सा कुल्ला। तो ये आवाज़ सुनते ही दोदा अपने नौकरों को ज़ोर से गुस्से से आवाज़ लगाता है कि मेरा घोड़ा तैयार रखो और मेरे साथ जो खंजर वगैरह जो असला है सबको तैयार रखो। तो वो जाते हैं गंडाफ एक एरिया है उसी तरफ। तो लोग गंडाफ का एरिया था और लोग कहते हैं कि बुलेदा ही थे वो लोग, और जो सम्मी थी वो जदगाल थी और दोदा गोरगेज थे। अच्छा, तो फदर वो जब जाता है तो बीबर को पहले मालूम होता है क्योंकि एरिया दोदा का है, तो दोदा वापसी लाजम आएगा, क्योंकि बलोच का उस ज़ुबान में एक ज़ुबान का एक मतलब कुछ भी टूटे मगर ज़ुबान ना छूटे। तो दोदा उनका पीछा करता है, मकरान का एरिया होता है गड्डाफ, और वहाँ तक गड्डाफ तक पहुँच जाता है। गड्डाफ तक पहुँचते ही बीबर ने पहले सारे अपना मोर्चा बंदी किया हुआ था, तो गड्ढा पे ऐसे पहुंच जाता है तो 70 लोग होते हैं। तो बीबर के साथ असला होता है और उसके साथ लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो वो हमला करता है और उधर के लोगों को ढेर कत्ल कर देता है। और इससे पहले लोग ये कहते हैं कि दोदा की माँ थी, उधर के जो गांव के लोग थे वो अजीब बात कर रहे थे, कहते ये कैसा होगा, ये किस तरह करेगा, क्योंकि लोग नहीं हैं, दोदा नहीं ला सकेगा, दोदा ऐसे ही वापस आएगा कालिया। तो दोदा की माँ उसकी जवाब में कहता है कि दोदा ने ऐसा दूध नहीं पिया है कि वो वापस काली आता जाए, वो 2 ही नौबत में वापस आ सकता है, या मर के शहीद होकर या फिर वो माल मवेशी को लेकर ही वापस आए। तो दोदा का लाश वापस आ जाता है। उस टाइम बालाच बलोच बहुत छोटा होता है, कम से कम 11-12 साल का होता है, मगर वो अपना बदला नहीं भूलता है। वो कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर इस वजह से पड़ जाता है क्योंकि उसका जो बोन था वो ख़त्म हो गया। वो अपने माल मवेशियों में मसरूफ़ रहता है और 17 साल तक वो किसी दरबार में रहता है। और उसके साथ होता है नकीबू को किस शर्त में वो अपने साथ ले लेता है, क्योंकि वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी का पैसा वगैरह, क्योंकि वो खुद लोगों से मांग कर कहा रहा था बाला। तो नकीबू को वो बोलता है कि अगर आप मेरा साथ दोगे और हम बीबर को मार देंगे तो मैं दोदा की बीवी के साथ आपका शादी करवा दूंगा और दोदा के जितने माल मवेशियां हैं सब आपको दे दूंगा।
تو نقیبو کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر نقیبو بالاچ کے ساتھ جائے گا اور نقیبو بالاچ کو جاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم کیسے لڑیں گے, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہے. تو وہ بولتا ہے کہ میں ایک تیر کمان کے لیے اپنے سارے اونٹ دوں گا اور تیروں کے لیے, تیر کمان کے تیروں کے لیے میں اپنے سارے گائے دے دوں گا, مگر جنگ میں لڑوں گا. تو یہ بھی بولتے ہیں کہ داں کے پاس سمیا پیدا کے نبی دو دائے پتی دو داہاں کدی بیر گریں بالاچ نبی. اچھا, تو وہ 17 سال تک اسی دربار میں رہتا ہے اور اسی سوچ میں رہتا ہے کہ میں بدلہ کیسے لوں. اچھا, 17 سال بعد اس کو کوئی خواب آتا ہے یا اس کو انگ ہوتا ہے کہ مجھے اب واپس جانا ہے جنگ کے لیے. تو تیار ہوتا ہے. جب وہ جنگ میں ایسے ہی گاؤں کی طرف لوٹتا ہے, سب سے پہلے وہ بز قبیلے کے 50 لوگوں کو مارتا ہے. 20 کو خنجر کے ساتھ, 20 کو تیر کمان کے ساتھ اور 10 کو اپنے ذاتی تلوار سے مار دیتا ہے. اور بولتا بھی ہے کہ یہ شروعات ہے, ابھی تک میں نے کوئی اپنا دودا کا جو میرے باپ کے برابر ہے اس کا بدلہ میں نے نہیں لیا. ابھی آگے وہ کہتا ہے بیبر کو مار دوں گا تب میرا بدلہ پورا ہوگا. تو پھر اسی طرح چلتے چلتے وہ کسی دن کسی تالاب کے پاس یا کسی ندی کے پاس وہ یوسف کو دیکھتے ہیں. یوسف کون ہے؟ یوسف بیبر کا داماد ہے. وہ یوسف کو بولتے ہیں, بالاچ اور نقیبو اس کے ساتھ ہوتا ہے, بولتا ہے کہ ہم سے اور آپ کا ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, میرا دشمنی بیبر کے ساتھ ہے, آپ ہمارا سہولت کار بن جاؤ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے. تو سہولت کار بننے پہ راضی ہوتا ہے اور وہ کچھ کہتا ہے میں کچھ ایسے نشانات چھوڑوں گا, آپ رات کو آؤ اور بیبر کو مار دو. تو رات کو جب بالاچ اور نقیبو ایک ساتھ چلتے ہیں اسی گھر میں, اس گھر میں جانے سے پہلے جب یوسف گھر واپس آتا ہے تو اس کا چہرہ عجیب ہوتا ہے اور اس کی بیوی شک کرتا ہے, جو بیبر کی بہن ہے وہ شک کرتا ہے کہ یوسف کچھ نشانات رکھ رہا ہے بیبر کے چارپائی کے پاس. تو وہ الٹا کرتا ہے, یوسف کو ادھر سلاتا ہے اور نشانات سارے یوسف کے تکیے پہ مطلب چارپائی کے سامنے رکھتا ہے اور بیبر کو اس طرح سلاتا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو رات کو جب بالاچ اور نقیبو آتے ہیں تو بالاچ غصے سے خنجر اتار کے بیبر کے سینے کو مارتا ہے, مگر وہ بیبر نہیں ہوتا ہے, وہ یوسف ہوتا ہے. یوسف کو وہ مار دیتا ہے. پھر جب یوسف کو مار دیا تو ادھر سے بیبر کہتا ہے کہ آپ نے کسی بے گناہ کو مارا, آپ کا جنگ میرے ساتھ تھا, مگر آپ نامرد ہو, ایک مرد اس طرح جنگ نہیں لڑتا. آپ وہ نہیں یہ جس طرح ایک جانور کا مثال دیتے ہیں لومڑی کی طرح جنگ لڑ رہے ہیں, مرد اس طرح جنگ نہیں لڑتا, آئے آمنے سامنے فیس ٹو فیس فائٹ کرو. بالاچ نے اس کا جواب دیا کہ آپ مجھے بول رہے ہو کہ مجھے فیس ٹو فیس فائٹ کرنا ہے, آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ مورچہ بندی کر کے 70 بے گناہوں کو مارا, آپ مجھے بول رہے ہو کہ میں کس طرح لڑوں, میں مرد, تم مجھے سکھاؤ گے؟ نہ. آپ یہ بات پہ پریشان نہیں ہو جانا کہ یوسف کا اکیلا قبر بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ اپنا قبر تیار رکھو, اسی دن میں تجھے ماروں گا بھی, اس کے ساتھ اپنا قبر تیار رکھو اور اس پہ پوشاک اپنے ساتھ رکھو. اور یوسف کی بیوی اکیلے نہیں روئے گی, اس کے ساتھ بھی تمہارا بیوی روئے گا. یہ سارا بول کے وہ جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, چھپ جاتے کیا تاکہ وہ پکڑے نہ جا سکیں. تو جب وہ یوسف کو دفنا دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ادھر ہی بالاچ نقیبو کے ساتھ مل کر بیبر کو مار دیتا ہے اسی جگہ. تو جب مار دیتا ہے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے. تو آگے پھر نقیبو بالاچ کو ساتھ ہوتا ہے. کسی وقت گزرنے کے بعد بالاچ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ وعدہ کیا تھا. تو بالاچ سوچتا ہے کہ ایک نوکر کو میں کیسے اپنی بھائی کا بیوی دے دوں. سوچ میں پڑ جاتا ہے. وہ پھر ایک ایسے مذاق میں نقیبو کو بولتا ہے کہ میں اور تم ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں, چلو دیکھ لیتے ہیں کہ تم زیادہ تیز ہو یا میرا تیر کمان کا تیر.
नकीबू को बोलता है कि आप भागो। वो ऐसे ही नकीबू भागने लगता है, वो इधर से गोली चलाता है और नकीबू को मार देता है। नकीबू जब मर जाती है तो बालाच के दोनों आंखों का बीनाई ख़त्म हो जाता है। बालाच बूढ़ा भी होता है और बीनाई भी ख़त्म होता है। तो ऐसे ही चलते चलते बुलेदई, किसी दिन 2 बुलेदई आते हैं तो बालाच को मारने के लिए, क्योंकि बालाच एक माजूर भी हो गया था, नाबीना भी हो गया था, अभी उसका मारना भी आसान था। तो हम बलोचों के जंगों में ये उसूल है कि सबसे पहले जिसको आप मारने वाले हो या उसके साथ जंग करने वाले हो उसको बता दिया करते हैं। तो इसी तरह जब बालाच को पता चला कि 2 बंदे मेरे मारने वाले, सुन लिया तो शातिर दिमागी चलता है और अपना खंजर निकालता है। 2 बंदे ऐसे उसके करीब आते हैं कि हम आपको मारने वाले हैं, तो वो अपना खंजर बालाच निकलता है, जो पहला बंदा होता है उसे खंजर से मार देता है और दूसरा बंदा फिर बालाच को मार देता है। इस तरह बालाच का किस्सा तमाम हो जाता है। ये हमारे बलूचिस्तान की हिस्ट्री है जो मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ तरीके से बयान किया हुआ है। तो जो बेसिक और बुनियादी तौर पर मुझे मिल जाता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जगहों पे वो कहते हैं बुज़ कबाइल का है, जैसा कि सम्मी बलोच का वो डेरा बुगटी में पड़ता है। तो ये वाक़यात इधर बहुत सारे ऐसे मिक्स हैं इंफॉर्मेशन, और बलोचों का ज़्यादातर इंफॉर्मेशन आपको पता है शेर व शायरी में आपको मिलते हैं, ऐसे रिटर्न में आपको साफ़ सुथरे अल्फाज पे नहीं है। तो ये हमारा हिस्ट्री था। पदर आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।